Aray ko! Kaya, out of the game. Technical yung bench ng kulay pula. Good. 1 minute na lang ang ating time. 5:44. Kaya sila mo. Orgina, Pasto, Paras. 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 Pasto. Corner. Apolinario. Pasto, Payuan. Payuan. Pasto, Garcia. Tumira ng 3. Tagod. Nakuha ni Paras. 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 Pinasok yung itlog na yun. Payuan! Nogod. Rebound naman. Well, nogod. Rebound sa likod ng Apolinario. Pasto, Payuan. Payuan, tumira. Paul. Boss. Yari. First, personal foul. 19.5 seconds. Paras. Paras. Paras pa rin. Paras. 10 seconds. Kapitan. Pariwa. Pasto. Manuel. Quarter na po. Final quarter na. 48-49. Lamang ang kulay pula. Tingnan natin yung score. Walang lamang, 48-49. Mamaya, Technical, Mr. second game. Sa bukas, gandang laban dito bukas. Pero mga gandang laban ngayon to, SB Cup. Dalawang talo lang sa isang team, laglag. Isa na lamang, mamaya, final quarter na to. Payuan. Payuan, Pasto, Manuel. Manuel, Pasto, Payuan. 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 Pula. No good rebound ni Santos. Santos, Pasto, Manuel. Manuel, pulang din. No good. Paras. Paras na yun. Paras. Pasto, Coronel. Pasto. Cortez, H. Pasto, Coronel. Pasto, Dakdakan to, pag nagarap tong pula na to, tsaka yung orange. Yung District 5, may nagdadunk dito sa red eh. May dunker din doon sa orange. Apoli! Nario! No, good rebound ni Coronel! Coronel! Paul Apolinario! Second personal foul! First team foul! Wala pa yung score, 48-49 pa rin. Paras! Pasto! Postiarek! Tumira ng 3! No, good rebound ni Manuel! Pasto Apolinario! Apo! 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 Pasto! Payuan! Orgina! Siya na nagdadala!